से बराह रास्त दोबारा कायम करना पड़ेगा। हम उनके उम्मती होने का क्लेम भी करते हैं, उनको अपना रसूल भी मानते हैं, लेकिन कौन है जो यहाँ पर हुजूर को अपना, तो फिर इसका मतलब यह है कि हम सही तौर पे उम्मती नहीं है और उम्मती कहलाने के मुस्तहिक नहीं है। तो मेरा सवाल जो आपसे है जैद साहब वो ये है कि झूठे नबी की तो सज़ा हमें पता है, तो झूठे उम्मती की क्या सज़ा होनी चाहिए? देखिए झूठे उम्मती को तो सज़ा लग रही है जो लग रही है, और उसकी सज़ा ज़िल्लत है। आज जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हदीस शरीफ के मुताबिक हमें बता दिया था कि एक वक्त आएगा कि जब तुम पे दुनिया की कौमें इस तरह टूट के गिरेंगी कि जैसे दस्तरखान पे लगे हुए खाने के ऊपर टूटती हैं, तो साहबा ने यही पूछा था, क्या इसका मफहूम ये कि क्या उस वक्त हम तादाद में कम होंगे? आपने फरमाया नहीं, जिसका मफहूम ये है कि तुम इतने होगे जैसे समुद्र पर झाग होती है। और जवाब फिर आपने खुद आगे ये फरमाया कि इस वजह से होगा कि तुम में हुब्ब दुनिया और कराहियतुल मौत आ जाएगी, दुनिया की मोहब्बत में तुम इतना डूब जाओगे और मौत से तुम इतना खौफ खाओगे। हमने जो पहले खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु वाला वाक़या जो आपको सुनाया था, देखिए सारा फोकस किस बात पे, आइडियोलॉजी पे था। जब एक दफ़ा आइडियोलॉजी पर आपको इतना यकीन हो कि आप रोमन व पर्शियन एम्पायर्स के सामने भी उनके कालीन काट के फेंक दें और अल्लाह की ज़मीन पर बैठें, थोड़ा सा मैं इस पे आपको इंटरजेक्ट करूंगा। मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा। देखिए दुनिया से कहीं कभी भी इस्लाम में हमें जो है ना ये नहीं कहा गया कि हम बदहाल हो जाएं, बेहाल हो जाएं, बल्कि हमें तो जब दुनिया पढ़ते हैं तो हम उसमें पढ़ते हैं रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन, ऐ रब हमारे पहले मेरी दुनिया अच्छी कर, ऐ रब हमारे पहले मेरी दुनिया अच्छी कर, वफिल आखिरती हसनतन, और उसके बाद मेरी आखिरत अच्छी कर। तो अल्लाह ताला ये नहीं चाहता कि हम कोई बेचारगी और लाचारगी के एक एग्जाम्पल बन के लोगों के सामने रहें, फटे हाल फाके हाल। अल्लाह चाहता है कि हम हर चीज़ में इतने अफजल हों कि लोग हम पे रश करें। देखिए लुकमान साहब, आई एग्री विद यू, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। एक शाहीन जब बहुत ज़्यादा बड़ा शिकार भी पकड़ने की कोशिश करता है, यानी दुनिया भी बहुत ज़्यादा उठा लेता है, तो उसकी परवाज डिस्टर्ब हो जाती है। और जो हमें कहा गया है कि बहुत ज़्यादा जायदादें और जागीरें ना बनाओ, इसलिए कि तुम तो दुनिया के होके रह जाओगे। हमारी प्रॉब्लम अगर आप आज के दौर में देखिए मुसलमानों ने उस वक्त भी जागीरें बनाई जब खिलाफत उस्मानिया का उरूज था, उस वक्त भी मुसलमानों के पास हजरत उस्मान गनी एक अमीर आदमी नहीं थे? उस वक्त भी हमारे कारोबारी आदमी नहीं थे? जायदादें और जागीरें और दौलत की फरावानी जब खिलाफत उस्मानिया उरूज पर थी। देखिए जब मुसलमानों का मॉरल फाइबर, जब कैरेक्टर आपका एक आला मकाम पर हो, जब एक ओवरऑल सोसाइटी इस्लाम की वैल्यूज और सिस्टम्स को प्रैक्टिस करने वाली हो, तो माशरों को खुशहाल होना चाहिए। कल मुझे एक मेरे दोस्त ने रात को बड़ी खूबसूरत बात की। हैदराबाद साहब है तो सियासतदान, लेकिन उन्होंने बात बड़ी खूबसूरत की। हैदराबाद रिजवी साहब ने, उन्होंने मुझे कहा कि हज़रत अली करम अल्लाह वजहो का एक कॉल है कि जब तुम्हें दौलत, इज़्ज़त और ताकत दी जाती है तो एक्चुअली उससे तुम बेनकाब हो जाते हो। तो ये एक बड़ा लिटमस है। तो ये जो बेनकाब किस चीज़ से होता है? कैरेक्टर जाहिर होता है ना। हम एम्फोसिस इसी बात पे कर रहे हैं, ये दुनिया, उसकी नेमतें, ये दौलत मुसलमान के लिए बनी है, क्योंकि ये दीन, यकीन कीजिए, अमीरों और दौलतमंदों का दीन है। इसलिए कि जब ज़कात देने का हमें हुक्म है, तो ज़कात का मतलब है कि हमारे पास कोई दौलत होगी तो हम ज़कात देंगे। मैं आता हूँ ज़कात पे। इस वक्त दानियाल साहब हैं कराची से। जी दानियाल साहब, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आपको यौम आज़ादी मुबारक हो। जी आपको भी बहुत मुबारक हो। सर सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आज जो आपने जो साहब को बुलाया है, तो वो तो माशाल्लाह से कहना चाहिए कि एक बिल्कुल क्लियर कॉम्बिनेशन इसको हम कहते हैं। माशाल्लाह आप यकीन नहीं करेंगे, कल रात को मैं बैठा हुआ सोच रहा था, जब आपने वो फ्रंटियर पोस्ट के जो एडिटर इन चीफ है उनको आपने बुलाया था, तो मैं सोच रहा था, आप यकीन नहीं करेंगे, दिमाग में आया था कि यार अगर आप होस्ट हो और जैद साहब आप ही के चैनल किया उनको बुला रही हो जाए, और आज माशाल्लाह मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये चीज हुई है। नहीं जी, आई एम फॉर्चुनेट कि इन्होंने एग्री किया। साहब के उससे वो आई थी, उससे पता चला, अल्लाह का शुक्र है। सर मैं ये कह रहा था कि सबसे पहले मुझे 2-3 सवाल पूछने हैं, ठीक है ना जी। जैद साहब को मैं माशाल्लाह फॉलो करता आ रहा हूँ, क्या कहूँ, मतलब NWO और इस तरह की एक दो टर्म्स मैंने सुनी थी। एक और हमारे साहब थे डॉक्टर सरार अहमद साहब, उसके बाद से मैंने थोड़ा ही मैं जरा अंदर घुसा ही था इन चीजों में कि माशाल्लाह अल्लाह की तरफ से प्रोग्राम है और एब्सोल्यूट क्लियरेंस, मतलब मेरे जो कॉन्सेप्ट थे वो क्लियर हो गए बिल्कुल, ठीक है ना सर। तो मैं ये कह रहा था कि एक तो ये चीज कि आपका एक प्रोग्राम आया था, माशाल्लाह बहुत जबरदस्त प्रोग्राम है, लेकिन एक प्रोग्राम आपका ये आया था, इसमें आपने कहा था अनप्रेसिडेंटेड, और आपने कोई वो साहब थे किसी ऑर्गेनाइजेशन के जूविश कोई वो थी, तो आपने उनसे लाइव टेलीफोन कॉल आपने बात की थी, और ये फर्स्ट अनप्रेसिडेंटेड प्रोग्राम था। अब उसमें 2-3 पॉइंट्स आपने, जिनसे आपको, एक तो आपने किसी स्कॉलर को बुलाया था फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी, जी जी, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी से, जी, तो उनसे तो पॉइंट्स पे बात हुई थी कि सर मैं पूछ रहा था कि उसमें जो आपने कहा था कि जैसे जूस को भी हो सकता है कि उनको मुसलमानों के बारे में जो है वो खदशात हों और मुसलमान ये समझते हैं कि जिसके भी जूस हैं। अब जैद अहमद साहब के सामने बैठे में पूरी कहानी क्लियर है जो उनको फॉलो करता आ रहा है, तो फिर इस तरह का प्रोग्राम थोड़ा सा उसमें तजाद नहीं है अगर आप देखें तो
مقصد ایک چیز کلیئر ہے. اور پلس یہ مصباح الاسلام فاروقی صاحب کی پبلیکیشن آئی تھی 67 کی, جس میں انہوں نے ٹرانسلیشن کی ہے مولانا ظفر احمد انصاری کے انٹرویو کی. تو اس کے اندر ایک ایک بات بتائی گئی ہے. 1951 کے ہارٹس کے اندر آیا ہے کہ جب عرب سے کچھ نہیں معلوم تھا, جو یہودیوں کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ اس وقت ہم ان کے بارے میں پریپریشن کر رہے تھے سب کچھ. تو یہ تو بات اتنی کلیئر ہے فرام دا ریکارڈس کہ اس طرح کی اگر ہم میڈیا پہ بات کریں, ڈونٹ یو تھنک سر تھوڑی سی جن کو نہیں اتنا آئیڈیا, جو اتنا ڈیپ نہیں گئے ہیں ان چیزوں میں, وہ تو کنفیوز رہیں گے آپ کی بات سن کے, جو کہ کلیئر مین ہے اس چیز کے اندر. تو وہ تھوڑا سا اگر آپ کلیئر کریں اس چیز کو. رائٹ دانیال صاحب, میں بالکل آپ کی بات سمجھ گیا ہوں. اگر آپ اجازت دیں میں فون بند کر لوں. آپ تھینک یو ویری مچ. تھینک یو دانیال صاحب, آپ نے بہت اچھی بات کی. زید صاحب, آپ کو پتا ہے جب ہم پروگرام شروع کرنے سے چند منٹ پہلے ہم بیٹھ کے ڈسکشن کر رہے تھے, تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ جو ہے نا اسپیکٹرم اس کا وائڈ سے وائڈ ہوتا جائے گا, اور یہ جائے گا ماضی میں اور پاسٹ میں. اس کی وجہ بڑی سمپل ہے کہ جب تک ہم ماضی کو اینالائز نہیں کرتے اور اپنے سامنے نہیں رکھتے تو ہم فیوچر کے لیے پریپیئر نہیں کر سکتے. آپ کو میں بتا دوں تاکہ ان اے نٹ شیل آئی ووڈ لائک ٹو گیو اے ڈائریکشن ٹو دس پروگرام. میں یہ نہیں چاہتا کہ ہر کال کے ساتھ ہم ادھر سے ادھر نکل جائیں, کہ جب ہم پروگرام کے اینڈ کے اوپر آئیں گے تو آخری گھنٹے میں, آخری 20 منٹ میں آئی ووڈ لائک کہ ہم پاکستان کے مختلف ایریاز جو ہیں ان کو ہم یہ ایلیبوریٹ کر کے ڈسکس کریں کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ جی زکوٰۃ کی یہ بات کریں کہ اکانومی جو ہے وہ اسلامی طرز پہ ہونی چاہیے, تو وہ کس طرح سے چلے گی, اس کا کیا سکوپ ہوگا, وہ کیسے ہمیں ریوارڈ کرے گی. اسی طرح جسٹس جو ہے وہ کس طرح سے ہے, اسلامی جسٹس اس کو ہم کس طرح سے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں, اسلامی شورا جو ہے اس کو ہم کس طرح سے اس کا نفاذ کر سکتے ہیں. دیٹ از واٹ از اٹ. بٹ لیٹس گو انٹو دا پاسٹ اینڈ گیٹ انٹو اٹ. جو میری آپ سے بات آپ کوٹ کر رہے ہیں وہ اسرائیل سے جن پروفیسر کا میں نے آن لائن انٹرویو کیا تھا, وہ ان کا نام تھا نمرود گورین, اور گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور کے ڈاکٹر آصر اجمل اس ڈیبیٹ میں تھے. ہماری ان اے ویری نٹ شیل میں آپ کو بتاؤں جو اس میں تھیسس تھا وہ یہ تھا, آپ نے ابھی کروسیڈز کا بھی ذکر کیا تھا, اور اتفاق سے آپ نے ہر اس پہلو کو ٹچ کیا جس کو ہم نے ایک ڈیفرنٹ انداز میں ٹچ کیا تھا. یروشلم پہ جب حملہ ہوا کروسیڈز کا, تو یروشلم کی جو آبادی تھی نا وہ 50% مسلمان تھے اور 50% یہودی تھے, اور ان کو سب کو قتل عام کیا گیا. تو ہمارا تھیسس یہ تھا کہ بائی ڈیفالٹ جوز کو اور مسلمانوں کو تو دوست ہونا چاہیے تھا آپس میں, کیونکہ ان کا کامن انیمی ایک تھا. اس کے بعد جب ہمارے علماء بھی, ہمارے مفکرین بھی, ہمارے دانشور میں کچھ احادیث کوٹ کرتے ہیں کہ جی آپ یہ دیکھیں کہ یہودی آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے اور اس سے آپ بھلائی کی امید نہ کریں, تو ساتھ ہی ہم درود شریف پڑھتے ہیں جس میں ہم پڑھتے ہیں جی کما بارکتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید, کہ بخش ہمیں ایسے یا bless us the way you have blessed Abraham and the children of Abraham. تو when we talk about the blessed children of Abraham, obviously وہ بنی اسرائیل ہے, کیونکہ ہم تو بنی اسماعیل ہیں اور بنی اسماعیل ہی وہ دعا مانگ رہی ہے. You see, میں اس کو اب کوشش کرتا ہوں کہ کسی طرح سمرائز ہو جائے یہ سوال, اور تاکہ ہر آدمی جو ہے نا, آئی ایم آلسو گیٹنگ لاسٹ ان اٹ, باقی ویوز بھی نہ اس میں کھو جائیں, کہ جو ہم نے لڑائیاں پیدا کی ہوئی ہیں نا اپنی, کچھ تو ہماری جائز لڑائیاں ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ کچھ ہمارے دشمنین ہیں یا دشمنان ہیں, اور کچھ ہم نے خود ساختہ پیدا بھی کیے ہوئے ہیں. جن صحابہ کرام کا, جن لوگوں کا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جن کا آپ حوالہ دے رہے ہیں, انہوں نے بغیر وجہ کے کسی سے لڑائی نہیں کی, انہوں نے کسی پہ جبر نہیں کیا, انہوں نے کسی پہ ظلم نہیں کیا, اور